May manok, may manok, may manok, may manok, may manok na nito hak sa lagungan ni Tungtong sa ilong ni TJ. Hibitaan ni Papa, si Alingan na ni Pa, sa manok na may tuhak sa ilong na natatak sa lagong. Isipa ni Ali ang manok nga nito hak sa lagungan ni Tungtong sa ilong ni TJ. Isipa ni Ali ang manok nga nito hak sa lagungan ni Tungtong sa ilong ni TJ. Isipa ni Ali ang manok nga nito hak ang lagungan ni Tungtong sa ilong ni TJ. Dilikta ni Papa si Alingan ni Sipa sa manok nga nito hak sa ilong ni Tungtong sa ilong ni TJ. Dilikta ni Papa ang Alingan ni Sipa sa manok na may tuhak sa lagong na nitong sa ilong ni TJ. Dilikta ni Giliktan ni Papa, si Alingan ni Sipa sa manok na may tuhak sa lagong na nitong sa ilong ni TJ. Isagit si Mama nga dilikta ni Papa si Alingan ni Sipa sa manok nga nito hak ang lagong nga ni Tungtong sa ilong ni TJ. Sa punggol. Sige go. Nasuko si Mamang giliktan ni Papa, di Alingan ni Sipa sa manok na nanuhak sa lagong ni TJ. Hello, Mike. Sa lagong na nitong anak man. Nasuko si Mamang giliktan ni Papa, si Alingan ni Sipa sa manok na nanuhak sa lagong na nitong sa ilong ni TJ. Nasuko si Mama ni Papa nga nilitik. Nasuko si Mama ni Papa nilitik ni Ali na nagsipa sa manok nga ni Tungtong sa ay manok na nagtuhag sa lagungan ni Tungtong sa ilong ni TJ. Nasuko si Mama ni Papa nilitik si Ali nagsipa sa manok nga nituhag sa lagong ni Tungtong sa ilong ni TJ.